गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ। आज मुख्य खबर 3 जून 2024 10टी गुरुत्वपूर्ण खबर पर नजर पके एणिकी नंबर 1 एणिकी फोन चोरी हेले आउ चिंता नहीं आपण छड़ा अन्य के स्विच ऑफ करि परिबे नहीं जानନ୍ତି किपरि फोन वर्तमान जुगर सबुठ अधिक आवश्यक जिनिस रूप परिगणित होईछि। निजर समस्त पर्सनल डाटा बैंकिंग पेमेंट आवश्यक डॉक्यूमेंट्स लोके फोन ही रखिछन्ति। जदि लोक चोरी हो जाए चिंतन नष्ट हो जाए तबे लोके विपद रे पड़ जाते कौन करिया बोली भाबी पारंते नहीं। एने एक खबर सामना को आसी जो आपण फोन को अन्य कि आपण बिना अनुमति स्विच ऑफ करें ना जानतु यही विषय रे जदि किए व्यक्ति फोन चोरी हो जाए कि हाथ को आप अजाणता हाथ खसी नष्ट हो जाए तेबे यह लोक असुविधा पकाई था। फोन चोरी साधारणतः ट्रेन कि पर्स रु चोरी होता है। अन्य कहीं चोरी रास्ता आप फोन रे गपी गपी जाऊे जे हठात आसी हाथ को फोन टाणी नि तेबे एने सहज उपाय रही जहाँ आप निजे फोन रे सेटिंग करिया को पड़े। प्रथम आप निजे फोन सेटिंग को जानते रिक्वायर पासवर्ड टू पावर अप जानते एठार ऑन करी आपण पासवर्ड सेट करंतु तेबे आपण फोन चोरी होई गले भी ता बिना पासवर्ड रो स्विच ऑफ होई परिबो नहीं। एथिरे आपण चोरी होइतिबा मोबाइल मिलबार चांस और भी बढ़ी जिवो। आपण सहज रे आपण फोन को ट्रैक करि परिबे। नंबर 2 आसंता 5 दिन पर्यंत नाही निस्तार 4 रु कमिबो वर्षा और 5 दिन पर्यंत गरम सढ़िबे जनजीवन उपकूल ओडिसार कलबल करिबो गुड़गुड़ी। आसंता 5 दिन पर्यटन गुड़गुड़ी हंतसंत हे उपकूल ओडिशावासी 3टी सहर 45 डिग्री कि अधिक तापमात्रा रेकर्ड कर धीरे धीरे दिन तापमात्रा कमी किंतु से मात्रा कमी ना। आगामी 3 दिन पर्यंत हिट वे स्थिति जारी रहिबो। से जिला गुड़िक हूँ बलांगीर बरगड़ कड़ाहांडी नुआपड़ा सोनपुर और 4 तारीख पर्यंत हिट वेव रही। ओडिशार किछि जिला 40 डिग्री उपर तापमात्रा रहिबो। उपकूलवर्ती अंचल में आगामी 5 दिन पर्यंत हट एंड ह्यूमिडिटी कंडीशन रहिबो। ग्रीष्म प्रभाव लगी आसंते 3 दिन बलांगीर बरगड़ ऑरेंज वार्निंग जारी कर कड़ाहांडी नुआपड़ा सोनपुर येलो वार्निंग जारी कर। नंबर 3 आज महाकाश रे देखा जिवो विरल दृश्य सौरमंडल आसंता काली एक महाजगतिक दृश्य मान हेबाको जाउछि। महाकाश विज्ञान अनुधान अनुसार आज एक सांगरे 6टी ग्रह देखिया धाड़ी रहिबे भली पृथ्वी पृष्ठर दृश्य मान हबो। महाकाश विज्ञान मान कहबा अनुसार ए अलाइन समय बुध मंगल बृहस्पति शनि यूरेनस एवं नेपच्यून गोटे धाड़ी रही भली देखा। विशेष कहबा अनुसार जदि सूर्यदेव आकाश स्वच्छ थाए तेज समग्र भारत में आग्रह मानक अलाइनमेंट देखा मिल। प्लानेटेरियम अलाइनमेंट हूँ एक ज्योतिष विज्ञान घटना जिते सौरपुराणी अनेक ग्रह कक्षपथ से एक समय सूर्य एक सामान पार्श्वक आनी थाए से पृथ्वी पृष्ठ से ग्रह मान एकत्र होगापरी कि गोटे सड़क रहा भली देखा जाए। नंबर 4 टाटू कर सावधान 20,000 कोटी टंका मूल्य व्यवसाय हवा आवश्यक। भारत टाटू परंपरा बहु पुराणा जदि ए विषय कौन निर्दिष्ट रेकर्ड ना आदिवासी मध्य टाटू करने परंपरा शताब्दी पुराणा एवं आपणी फेरी आसी युववर्ग मान टाटू विषय एक स्वतंत्र क्रेज अच्छी। क्रिकेट खेलाड़ी हूँ चलचित्र तारा हूँ सभी टाटू करने आग्रही से भारत टाटू इंडस्ट्री प्रति वर्ष 20,000 कोटी टंकार अधिक आय होता है बोली आकलन किंतु एक रिपोर्ट टाटू इंडस्ट्री बंद होगा नहीं आशंका सृष्टि करिछि। ए रिपोर्ट को कहुई जो मान शरीर टाटू थाए से कर्कट रोग होबार आशंका 21% अधिक रही है। नंबर 5 अरुणाचल प्रदेश बीजेपी को मिलला बहुमत सिक्किम रे एसकेएम विजय रथ हारीगले बाईचुंग। अरुणाचल प्रदेश रे बीजेपी को बहुमत मिली दल एपर्यंत 39टी आसन जीति और 7टी आसन आगुआ रही। निरपेक्ष प्रार्थी मैंने 3टी सीट जीति बेले एनपीपी मध्य 2टी सीट्रे जीति। सिक्किम पूर्वतन मुख्यमंत्री पवन सिंह चांगलिंग तांकर 2टी विधानसभा आसन को हारी। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी संख्यागरिष्ठता पाइबा मात्रे कार्यकर्ता मान मध्य उत्सव पालन कर माहौल रही। ईटानगर बीजेपी कार्यालय मिठा बंटन कर आतसबाजी विस्फोरण कर बीजेपी कर्मी माने सेमानकर खुशी प्रदर्शन कर। नंबर 6 पिओके पाकिस्तान नुहे यह एक विदेश अंचल पाक अतिरिक्त अटर्नी जनरल पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर पिओके एक विदेश अंचल एवं यहाँ पाकिस्तान कौन अधिकार ना बोली पाकिस्तान सरकार इस्लामाबाद हाईकोर्ट स्वीकार कर। काश्मीर कवि तथा सांबादिक अहमद फरहाद शाह को 15 तारीख रावलपिंडी स्थित घर अपहरण कराला पाकिस्तान अतिरिक्त अटर्नी जनरल स्वीकार कर। कवि पत्नी आवेदन पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट रे विचारपति मोहसिन अख्तर कयान फरवाद शाह कोर्ट रे हाजर करने को आदेश देते। पाकिस्तान अतिरिक्त अटर्नी जनरल जस्टिस कयानी निकट में जुक्ति उपस्थापन करते
ଫରାଦ ସାଙ୍ଗ ପାକ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର ପିଓକେ ପୁଣିଶର ହେଫାଜତରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଇସଲାମାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅତିରିକ୍ତ ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ କହିଥିଲେ ଯେ କାଶ୍ମୀର ଏକ ବୈଦେଶିକ ଅଞ୍ଚଳ ଯାହାର ନିଜସ୍ୱ ସାମ୍ବିଧାନିକ ନିଜର ଅଦାଲତ ଅଛି ଏବଂ ପିଓକ ପାକିସ୍ତାନ ଅଦାଲତଙ୍କ ରାୟକୁ ବିଦେଶ ଅଦାଲତ ରାୟ ଭାବେ ଦେଖାଯାଏ। ନମ୍ବର 7 ଫିଲିପାଇନ୍ସ କହିବା ଭାରତ ଆମର ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ଚୀନକୁ ଚେତାବନୀ। ଫିଲିପାଇନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଫର୍ନାଣ୍ଡେଜ ମାର୍କୋସ୍ ଜୁନିୟର ଭାରତକୁ ଏକ ବନ୍ଧୁ ଦେଶ ବୋଲି କହିବା ସହ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ଭାରତ ଏକ ସହାୟକ ସ୍ତମ୍ଭ ଅଟେ। ଏହା ସହିତ ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ ସାଗର ଚୀନକୁ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ ନ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଚୀନରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହେତୁ ଫିଲିପାଇନ୍ସ ନାଗରିକଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଉତ୍ତେଜିତ କରାଯାଉଥିବା କୁହାଯିବ ଏବଂ ତାହା କଡ଼ା ଜବାବ ଦିଆଯାଉ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବାର୍ଷିକ ସାଂଗ୍ରିଲା ସଂଗ୍ରାମରେ ଫର୍ନାଣ୍ଡେଜ ମାର୍କୋସ୍ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ। ଏ ସମୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଦେଶର ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା କ୍ଷମତା ବିକାଶ କରିବୁ ଯେଉଁଠାରେ ଆମର ସାମ୍ବିଧାନିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ଏବଂ ଆମର ଐତିହାସିକ ସୁରକ୍ଷା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ନମ୍ବର 8 ବିଏସ୍ଏଫ୍ରେ ପଦବୀ ପାଇଁ ବାହାରିଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବଳ ବିଏସ୍ଏଫ୍ରେ ଗ୍ରୁପ୍ ବି ଏବଂ ସି ଅଧୀନରେ ମୋଟ 162ଟି ଖାଲି ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା 2024 ଜୁଲାଇ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ବିଏସ୍ଏଫ୍ରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସେବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ତାରିଖ ଭିତରେ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନ ଫର୍ମ କେବଳ ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନ୍ତି ସେମାନେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ react.bsf.gov.inରେ ଭିଜିଟ୍ କରି ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ମାନଦଣ୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଏ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ପୋଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ବାଣିଜ୍ୟ ITI ଡିପ୍ଲୋମା ସହିତ ଦଶମ +2 ମାଟ୍ରିକ ଦଶମ ପାସ୍ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ 20ରୁ 22ରୁ ଅଧିକ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନମ୍ବର 9 ରକ୍ତଚାପ ଥିଲେ ଶରୀରକୁ ମିଳିଥାଏ ଏହିସବୁ ସଂକେତ। ରକ୍ତଚାପ ସମସ୍ୟା ଆଜିକାଲି ପ୍ରାୟ ସଭିଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଏ। ରକ୍ତଚାପ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ନିମ୍ନ ରକ୍ତଚାପ। ଦୁଇଟି ଯାକ ବହୁତ ସାଂଘାତିକ ହୋଇଥାଏ। ରକ୍ତଚାପ ସମସ୍ୟା ଏକ ସହଜ ଜଣାପଡ଼ିନଥାଏ। ରକ୍ତଚାପ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପର ହାଇ ବିପି ଲକ୍ଷଣ। 1ରେ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ପ୍ରବଳ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା କାରଣ ହୋଇଥାଏ। 2ରେ କ୍ଳାନ୍ତ ଏବଂ ଟେନସନ୍ ସର୍ବଦା ରହିଥାଏ। 3ରେ ଆପଣ ଛାତିରେ ଭାରି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିବେ। 4ରେ ହାଇ ବିପି ହଠାତ୍ ସ୍ନାୟୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସୃଷ୍ଟି କରେ। 5ରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାର ଅସୁବିଧା। 6ରେ କିଛି କହିବା କିମ୍ବା ବୁଝିବାର ଅସୁବିଧା ଅନୁଭବ କରିବା। 7ରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଦୁର୍ବଳ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। 8ରେ ମୁହଁ କିମ୍ବା ହାତ ପାଦର ହଠାତ୍ ଅସ୍ଥିରତା। ଏଠାରେ ଜାଣନ୍ତୁ ନିମ୍ନ ରକ୍ତଚାପ ଲୋ ବିପିର ଲକ୍ଷଣ। 1ରେ କମ୍ ବିପି ଅଧିକ ଭୋକ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ। 2ରେ ଥକାପଣ ଉଦାସୀନତା ଏବଂ ଚିନ୍ତା ସବୁ ରହିଥାଏ। 3ରେ ହଠାତ୍ ବାନ୍ତି ଓ ଶୋଷ ଲାଗେ। 4ରେ ଚର୍ମ ଧୀରେ ଧୀରେ ହଳଦିଆ ହେବାକୁ ଲାଗେ। 5ରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଆଖି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ। 6ରେ ବେଳେବେଳେ ଆଖି ରଙ୍ଗ ଲାଲ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରେ। 7ରେ ନିଶ୍ୱାସ ଶୀଘ୍ର ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ନମ୍ବର 10 ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ସମେତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲାଗି ରହିଛି ବର୍ଷା। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର ସମେତ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହୋଇଛି। ବର୍ଷା ସହ ପବନ ବହୁଥିବାରୁ ଘରୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଛି। କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି ରାତିରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାତି ପ୍ରାୟ 9:30ରେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ତୁହାକୁତୁହା ବର୍ଷା କାରଣରୁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଜମି ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖ ଭୂମିଖାଲ କଟକ ରୋଡ୍ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ବନ୍ଦ ରହିଛି। କଟକରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ଜମି ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପବନ ଜୋରରେ ବହିଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆକାଶରେ ବାଦଲ ଭାସୁଥିଲା। ବର୍ଷା ହେବା ପରେ ସଂକେତ ଦେଖାଦେଉଥିଲା। ପାଣି ବିଭାଗରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ 11ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି।